Sebab 그러므로 itu 한 sama seperti 사람으로 dosa telah masuk 말미암아 ke dalam dunia 죄가 oleh satu 세상에 orang, 들어오고 oleh satu 죄로 dosa itu 말미암아 juga maut, 사망이 demikianlah 왔나니 maut itu telah 이와 menjalar 같이 kepada 모든 semua 사람이 orang, 죄를 karena 지었으므로 semua orang telah berbuat 사망이 dosa. 모든 사람에게 이르렀느니라. Sebab 죄가 sebelum hukum 율법 Taurat 있기 ada, 전에도 telah ada dosa 세상에 di dunia. 있었으나 Tetapi 율법이 dosa itu 없을 tidak 때에는 diperhitungkan 죄를 kalau 죄로 tidak ada hukum 여기지 Taurat. 아니하느니라. Sungguh pun 그러나 demikian, maut telah 아담으로부터 berkuasa dari 모세까지 zaman 아담의 Adam sampai 범죄와 kepada 같은 zaman 죄를 Musa, 지은 juga 자들까지도 atas mereka yang 사망이 tidak 왕노릇 berbuat dosa 하였으니 dengan cara yang 아담은 sama dibuat 오실자의 oleh Adam, 모형이라. yang adalah gambar 그러나 Dia 이 yang akan datang. 은사는 그 범죄와 같이 아니하니 Hukumnya Allah 곧 tidaklah 한 sama dengan 사람의 pelanggaran. 범죄를 인하여 많은 Sebab jika ada 사람이 pelanggaran satu 죽었은즉 orang, semua telah 더욱 jatuh dalam 하나님의 kuasa 은혜와 maut. 또는 Jauh 한 lebih 사람 besar 예수 lagi kasih karunia 그리스도의 Allah, 은혜로 말미암은 karunia-Nya 선물은 yang 많은 dilimpahkannya atas 사람에게 semua orang karena satu 넘쳤으리라. orang, yaitu Yesus 아멘. Kristus. 인생 근본 문제라는 제목으로 하나님 말씀 증거하겠습니다. Firman Tuhan hari ini berjudul masalah mendasar umat manusia. 우리가 삶을 살아가는 동안 끝없이 문제 가운데 우리는 삽니다. Pasti dalam hidup kita hari lepas hari kita mengalami masalah-masalah silih berganti. 그러면 이 문제는 언제 끝이 나겠습니까? Jikalau begitu, kapankah masalah ini berakhir? 여러분 언제 끝날까요? Kapan berakhir? 문제 없는 세상. Apakah ada dunia yang tanpa masalah? 맞습니다. 하나님 나라 천국 가면 문제가 없어요. Jadi sebenarnya masalah itu berakhir jikalau kita suatu saat kembali ke rumah Bapa di sorga. 그 전에는 끝없는 문제 속에서 우리는 살 수밖에 없습니다. Namun sebelum itu tentu saja kita akan berada di dalam hidup yang silih berganti dengan masalah-masalah hidup. 여러분, 우리 과일 나무를 보면 많은 가지들 속에 열매가 맺혀져 있습니다. Kalau kita melihat buah-buahan pohon, pasti semuanya itu mempunyai buah-buahnya 지금 masing-masing. 뭐 인도네시아에도 계절이 있죠. Di Indonesia kan punya musim, nama musim. 지금은 무슨 계절입니까? Sekarang musim apa? 네, 무심 두리안. Ya, musim 맞습니다. durian. 그리고 무심 망고. Musim mangga juga 네, ada. 지금이 제일 싸고 맛있을 때입니다. Jadi musim-musim itu buat buah-buah itu paling murah dan paling enak di musim itu. 근데 이 열매들이 있기 위해서는 반드시 그 뿌리에서부터 모든 것이 시작되는 거예요. Tetapi untuk memiliki musim-musim itu, pohon-pohon ini harus berakar dengan baik. 우리가 많은 인생의 문제가 있지만 그 문제에 근원이 있다라는 거예요. Walaupun sebenarnya kita semua banyak masalah di hidup ini, masalah itu juga sebenarnya mempunyai dasarnya. 시구상의 어떤 책에서도 그 문제를 말해주지 않습니다. Tidak ada satupun hal di dunia ini yang menceritakan awal mula dari setiap masalah itu. 오직 성경만이 인생의 근본 문제를 말씀하고 있습니다. Hanya Alkitab saja sebenarnya yang menceritakan dasar dari segala 그 masalah. 시작은 하나님을 떠나면서부터 시작되었어요. Dan semua masalah itu sebenarnya dimulai sejak manusia jatuh di dalam dosa. 자, 여러분 지난주에 이어서 오늘 여러분 그 주보에 표가 나옵니다. Jadi kita bisa melihat dari yang minggu lalu dan minggu ini di warta jemaat kita ada suatu tabel. 첫 번째 하나님께서 창세기 2장 17절에 하나님의 언약을 우리에게 주셨어요. Di tabel itu kita bisa melihat ada perjanjian Allah di Kejadian 2 ayat 17. 근데 창세기 3장에 이 아담과 하와에게 사탄이 찾아왔어요. Namun di dalam Kejadian pasal 3, pada saat itu iblis datang kepada Adam dan Hawa 하나님의 언약을 어그러지게 만들어요. yang membuat perjanjian Allah itu benar-benar hancur. 하나님께서는 선악을 알게 하는 열매를 먹지 마라라고 언약하셨어요. Waktu itu Tuhan telah memberikan janji kepada Adam dan Hawa bahwa janganlah kamu memakan buah dari pengetahuan yang baik dan 그래서 yang jahat 지난주에 itu. 이것을 무슨 언약이라고 그랬습니까? Minggu lalu kita mempelajari dua macam perjanjian. Perjanjian pertama apa? 언약이라고. Perjanjian kerja. 그래서 그때는 하나님과 언약을 할 수 있는 영적 관계였단 말이에요. Di dalam perjanjian kerja itu kita bisa melihat bahwa secara rohani mempunyai hubungan, perjanjian, kontrak dengan Tuhan. 어떤 친구는 얘기했습니다. Ada seorang anak berkata, 목사님, 선악과를 안 만들었으면 아담과 하와가 범죄하지 않았을 텐데 왜 하나님이 만들었을까요?
Pak Pendeta, bukannya kalau Tuhan tidak menciptakan pohon tersebut, 아마, pasti Adam dan Hawa tidak jatuh 아마 dalam 우리 어린 dosa. 친구들 중에서는 그런 의문이 있는 친구들도 있을 거예요. Pasti ada anak-anak sekolah minggu yang bertanya seperti itu, bukan? 하나님이 이 언약의 선악과를 주신 이유는 이것을 먹고 죽으라고 주신 것이 아닙니다. Sebenarnya alasan Tuhan memberikan pohon itu bukan untuk kita makan. 먹지 않고 영원히 살아라고 주신 거예요. Tapi Tuhan memberikan itu supaya kita tidak memakannya dan hidup dengan abadi bersama 우리가 길을 Tuhan. 가다 보면 신호등, 람프메라가 있습니다. Kalau kita di jalan raya pasti ada lampu lalu lintas. 여러분 빨간 등에는 어떻게 해야 됩니까? Lampu lalu lintasnya kalau berwarna merah kita harus 멈춰야 돼요. berhenti. 파란불에는 Kalau lampu hijau 가도 되죠. bisa berjalan. 그럼 왜 빨간불? 그거 없으면 되잖아요. Jadi artinya jadi mungkin kita bisa berkata ya udah kalau gitu tidak usah ada lampu merah. 빨간불이 지나가면 어떻게 됩니까? Tapi bagaimana kalau misalkan ada orang yang melanggar lampu merah dan maju saja? 사고가 날 수도 있고 또 다칠 수도 있어요. Mungkin itu bisa terjadi kecelakaan. 그러면 왜 이거 람프메라를 신호등 만들어 가지고 다치게 만드냐고 원망하겠습니다. Lalu kalau begitu, kenapa pada saat itu orang-orang itu akan marah? Kok nggak ada lampu merah sampai kita celaka? 하나님은 그 언약 안에 하나님과 인간 사이에 영원한 언약을 행위 언약 가운데 주신 것입니다. Jadi sama seperti itu, Tuhan memberikan perjanjian kerja kepada Adam dan Hawa untuk melindungi mereka. 너희는 하나님의 형상이다. Dan Tuhan berkata bahwa kalian adalah gambar 생육하고 Allah. 번성하라. Kalian harus beranak cucu bertambah banyak. 하나님이 만든 모든 세상 동물 다 다스리고 정복해라. Dan taklukkanlah seluruh hal makhluk hidup yang ada di bumi. 너는 언약 백성이다. Dan jadilah umat perjanjianku. 그런데 이것을 사단이 무너뜨려 버렸어요. Namun iblis menghancurkan perjanjian itu. 하나님이 먹지 말라고 한 선악과를 먹으라고 얘기해요. Di mana iblis datang dan berkata, makan saja buah yang sudah dilarang 너는 itu. 그것을 먹으면 결코 죽지 않을 것이다. Bahwa saat kamu memakannya, kamu tidak akan mati. 뿐만 아니라 그것을 먹으면 눈이 밝아져서 선악을 분별하고 하나님처럼 될 수 있다. Dan bukan hanya itu saja, saat kamu memakannya, mata kamu akan terbuka dan kamu akan sama seperti Allah membedakan yang baik 그래서 dan jahat. 하나님이 못 먹게 하는 거야. Makanya Tuhan melarang kamu memakan itu, kata si iblis. 결국 아담과 하와는 하나님의 언약을 파괴하고 하나님의 말씀을 버리고 사단의 말을 따라갔습니다. Dan itu membuat Adam dan Hawa tergiur dan meninggalkan firman Tuhan dan mengikuti perkataan si iblis. 그리고 죄악 가운데 살게 된 거예요. Dan akhirnya manusia pun hidup di dalam dosa. 여러분 또 그런데요. 이 에덴 동산에는 선악과만 있는 것이 아니라 또 다른 나무가 있었어요. Tapi ternyata di Taman Eden itu bukan hanya ada buah pohon yang baik dan jahat 무슨 saja. 나무입니까? Tapi ada pohon apa lagi? 생명나무가 Ada 있어요. pohon kehidupan. 근데 하나님이 그 생명나무 열매를 먹지 못하게 하고 에덴 동산에서 추락합니다. Dan oleh karena mau membuat Adam dan Hawa tidak memakan pohon kehidupan, Tuhan mengusir mereka dari Taman Eden. 여러분, 그 생명나무를 먹으면 어떻게 돼요? Apakah yang akan terjadi jikalau mereka memakan pohon kehidupan? 영원히 살겠죠. Maka pasti manusia menjadi immortal. 근데 여러분 그게 축복입니까? 저주입니까? Apakah itu berkat atau kutuk? 일단 오래 살고 볼 일입니까? Mungkin pasti tidak masalah hidup umur panjang. 그렇지 않죠. Tidak begitu. 제약된 모습으로 하나님과 단절된 상태로 영원히 사는 건 저주입니다. Sebenarnya hidup yang panjang tanpa Tuhan dan dalam dosa itu sebenarnya sangat-sangat neraka. 이 땅에서 파괴된 하나님의 나라를 다시금 하나님은 회복하기를 원하시는 거예요. Dan pada saat itulah Tuhan mau memulihkan kembali kerajaan Allah yang sudah hancur di dunia ini. 영원히 하나님과 살 수 있는 축복, 천국을 예비하신 것입니다. Tuhan mempersiapkan surga di mana itu adalah tempat untuk anak-anaknya. 사단은요 거짓말장입니다. Kita tahu bahwa iblis itu sebenarnya adalah 그 pendusta. 뜻 자체가 하나님을 대적하고 속이는 자예요. Arti dari iblis, kata iblis itu adalah pendusta, 그래서 pemisah, 껍데기를 화려하게 만들어요. musuh Allah yang sebenarnya terlihat
indah dari luar, 여러분 껍데기가 중요합니까? 내용이 중요합니까? manakah yang penting, luarnya atau dalamnya? 네. 내용이 좋아하죠. Dalamnya tentu saja. 요즘에 과자 사면 과자가 이만해요. Belakangan ini kalau beli snack, itu snacknya ada yang besar 포테이토 begini. 칩. Potato chip. 근데 열어가지고 부으면 어떻게 돼요? Tapi kalau dibuka terus dikeluarkan, 요만큼 있어요. keluarnya segini. 그럼 안에 뭐가 드는 거예요? Jadi di dalamnya isinya apa? 질소, 공기만 가득 들은 거예요. Hanya isi angin. 갈수록 더 심해진 것 같아요. Kayaknya semakin hari semakin 껍데기는 ekstrim. 화려한데 내용이 없어요. Jadi memang mungkin terlihat dari luar sangat dibungkus indah-indah, tapi di dalamnya itu tidak. 여러분 남자들은 어떤 여자 좋아합니까? Biasanya pria itu suka wanita seperti apa? 예? 이쁜 여자 좋아해요. Pasti yang cantik-cantik. 여자들은 어떤 남자 좋아합니까? Kalau cewek-cewek, wanita-wanita suka pria seperti apa? 두 분류로 나뉘더라고요. Katanya ada dua. 어떤 한 팀은 일단 돈이 많아야 돼. Yang pertama bilang, oh pokoknya harus punya banyak uang. 그리고 그 다른 팀은 어떻게든지 잘생겨야 된다. Nah, kalau yang satu bilang nggak apa-apa, nggak ada uang, yang penting ganteng. 근데 이게요, 다 껍데기라는 거예요. Tapi semuanya itu ternyata luarnya saja yang dinilai. 진짜 뭐예요? 그 사람의 됨됨이를, 그 속을 여러분 볼 줄 알아야 됩니다. Namun kita harus bisa melihat orang itu dari dalam hatinya, apa yang di dalamnya. 사단은 껍데기를 가지고 영적인 것을 빼앗아 갑니다. Begitu juga dengan iblis yang dengan menunjukkan wujud luar yang indah mencuri milik manusia. 인간 속에 죄가 들어와 버렸어요. Di mana dosa pun masuk ke dalam 로마서 umat 3장 manusia. 23절에 모든 사람이 죄를 범하였음에 하나님의 영광에 이르지 못하더니 Dalam Roma 3 ayat 23 menulis bahwa karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. 여러분 주보를 보십시오. Coba lihatlah warta jemaat. 죄의 의미가 뭐라고 되어 있습니까? Apakah 원어가 bahasa aslinya dosa? 하말티아, Hamartia, 관역에서 빗나갔다라는 거예요. meleset dari sasaran, 하나님으로부터 멀어진다라는 거예요. jauh dari Tuhan. 그래서 하나님을 떠난 인간은 그 영이 죽어온 상태가 돼버렸어요. Itulah manusia saat kita jauh dari Tuhan, kita meleset daripada Allah. 이걸 다른 말로 영적 사망이라고 합니다. Dan ini dalam kata lain disebut sebagai kematian rohani. 로마서 6장 23절에 죄의 삭은 사망이라 말합니다. Dan di dalam kitab Roma 6 ayat 23 berkata bahwa upah dosa ialah maut. 하나님을 떠나서 영원한 고통과 죄악 가운데 살아가는 것입니다. Yang membuat manusia hidup dalam penuh penderitaan dan penuh dengan dosa. 하나님을 떠나게 만든 장본인이 있어요. Sebenarnya ada yang membuat manusia jatuh dalam 그 dosa. 사단의 정체를 폭로하고 있습니다. Dan identitas dari setan itu kita bisa melihatnya. 계시록 12장 9절에 말씀하고 있습니다. Dalam Wahyu 12 ayat 9. 큰 용이 내어 쫓기니 옛뱀 곧 마귀라고도 하고 사단이라고 한다. Wahyu 12 ayat 9 menulis bahwa naga besar itu, si ular tua, disebut iblis atau satan. 온 천하를 깬다 말해요. Yang menyesatkan seluruh dunia. 그 말은 유혹한다는 말이에요. Artinya yang mencobai manusia. 요한복음 8장 44절에는 이 사단의 거짓의 아비라고 말합니다. Yohanes 8 ayat 44 menulis iblis adalah bapamu dan dialah bapa segala dusta. 고린도후서 4장 4절에는 세상의 신이라고 말합니다. 2 Korintus 4 ayat 4 berkata bahwa ia adalah ilah zaman ini. 에베소서 2장 1절과 2절에 보니까 공중의 권세 잡은 자라고 말합니다. Dan di dalam kitab Efesus 2 ayat 1 sampai 2 berkata bahwa iblis itu adalah penguasa kerajaan 이 angkasa. 사단이 개인을 무너뜨리고 가정을 무너뜨리고 시대를 무너뜨리는 거예요. Ia menghancurkan pribadi, ia menghancurkan setiap keluarga, ia menghancurkan zaman. 여러분 영적인 눈을 뜨고 여러분 봐야 됩니다. Untuk itulah mengapa kita harus membuka mata rohani kita dan bisa melihat 어떻게 dengan 하면 내가 jelas. 살겠습니까? Bagaimanakah caranya supaya pribadi kita hidup? 지금도 사람들이 길을 모르고 답을 몰라서 방황하고 있어요. Karena masih banyak sekali orang-orang yang tidak tahu jalan dan hidup di dalam 많은 kehancuran. 사람이 중독에 빠져 있습니다. Atau ada orang yang masuk ke dalam kecanduan. 어떤 사람은 정신의 병에 걸려 있어요. Atau ada juga yang memiliki masalah mental. 또 어떤 사람들은 점술, 우상 숭배합니다. Atau ada juga yang mungkin melakukan bermacam-macam mantra dan juga ulah-ulah dukun. 얼마 전에 보니까 한때 유명했던 또 연예인이 유튜브에 나오더라고요.
Belum lama ini ada seorang selebriti dan beritanya keluar di 아니 YouTube. 그 사람이 보니까 무당이 돼 있어요. Selebriti orang tersebut, artis tersebut menjadi dukun. 많이 방황했다고 말합니다. Dan dia berkata dia sangat merasa tersesat. 병원 가서 약도 많이 먹었어요. Dia pergi ke rumah sakit mencobai bermacam 아무리 obat. 해도 자기 문제가 해결이 안 돼요. Tapi ternyata tidak ada satupun hal itu yang dapat menyembuhkannya. 어쩔 수 없이 신을 받았다는 거예요. Jadi akhirnya tidak ada jalan lain selain dia menjadi 이런 dukun. 얘기를 들을 때마다 저는 마음이 너무 속상합니다. Setiap kali mendengar cerita seperti ini membuat hati saya terluka. 그 사람의 형제 중에, 친구 중에, 또 가까운 지인 중에 하나님을 믿는 사람들이 많이 있었을 거예요. Padahal pasti artis tersebut sekitarnya banyak orang Kristen, mungkin dari keluarganya, saudara-saudaranya atau kerabatnya. 왜 한 명도 복음 전해주지 않았을까? Kenapa tidak satupun dari orang-orang tersebut yang Kristen bisa membantu dia? 무당이 되고 나서도 예수 믿을 수 있습니다. Sebenarnya walaupun orang sudah jadi dukun, dia masih bisa bertobat dan kembali kepada 근데 Tuhan. 쉽지 않아요. Tapi sudah lebih susah. 무당 한 사람이 예수를 믿고 돌아온다는 건 어마어마한 일입니다. Karena itu membutuhkan suatu pekerjaan yang sangat besar untuk membuat dukun kembali ke 여러분 Tuhan. 옆에, 여러분 뒤에 있는 사람들을 조금만 관심 가지고 여러분 보세요. Mari coba lihatlah sekitar Anda, orang di samping Anda, orang terdekat Anda. 여러분 교회 다니는 사람들 중에서도 문제 많은 사람들 많아요. Karena sebenarnya di dalam orang-orang yang bergereja pun banyak orang-orang yang masih punya masalah. 교회 다니는 사람인지 정말 예수 믿는 사람인지 여러분 분별하기 어렵습니다. Dan sebenarnya sangat susah untuk bisa membedakan mana orang yang percaya, benar-benar percaya atau yang pura-pura percaya. 제가 만난 무당 중에서는 어렸을 때부터 교회 다니는 사람도 있어요. Dari dukun-dukun yang saya kenal, banyak dari mereka itu Kristen dari lahir. 사실인지 확인은 못하지만 그 사람이 어떤 사람은 자기가 권사까지 했다라고 한 사람도 있어요. Dan bahkan ada beberapa berita yang saya dengar dulu mereka itu adalah seorang pendamping penatua. 자기 말이 그래요. Kata mereka. 예수 신을 받으면 귀신이 자기를 안 괴롭힐까봐 그랬다. Katanya kalau bisa menerima rohnya Yesus, iblis tidak akan mengganggu mereka. 근데 예수 신이 자기 안에 안 들어왔다는 거예요. Tapi 예수님이 자기 안에 안 들어왔다고. sayangnya rohnya Yesus itu tidak masuk ke dalam mereka. 교회를 그렇게 오래 다녔는데도 예수님을 제대로 믿고 영접하지 못했다라는 거예요. Walaupun mereka itu sudah bergereja dengan waktu yang lama, masih saja belum menikmati karya roh Allah. 교회는 올바른 복음 전하는 곳입니다. Gereja itu adalah tempat untuk memberitakan Injil. 아멘. 여러분은 전도자입니다. Dan kita semua, Anda sekalian adalah penginjil. 여러분은 그리스도의 제자입니다. Kita adalah murid-murid Kristus. 여러분이 이 오후 예배 때는 제가 여러분들에게 그리스도의 제자라는 마음을 가지고 말씀을 전하는 거예요. Dan firman Tuhan yang diberikan di ibadah siang setiap hari Minggu ini berfokus kepada murid-murid Kristus. 하나님을 떠나서 죄악 가운데 살아가는 사람들의 모습이 어떻습니까? Bagaimanakah hidup manusia yang berada di bawah kuasa dosa? 로마서 1장 20절에서 23절에 말씀하고 있습니다. Di dalam kitab Roma 1 ayat 20 berkata, 21절에 하나님을 알지만 하나님을 영화롭게 하지 아니한다. walaupun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Allah, 감사도 안 한다. bahkan tidak bersyukur. 생각이 허망해진다. Dan bahkan pikiran mereka itu sudah 미련한 terpisah 마음이 어두워져 버렸어요. dan hati mereka sudah sangat gelap. 그래서 하나님의 영광을 썩어질 사람과 새와 짐승과 기어다니는 동물 우상으로 바꿔버렸어요. Sehingga itu membuat kemuliaan Allah itu ditukar dengan segala macam berhala-berhala. 하나님을 바라봐야 되는데 나무를 보고 이것이 나의 하나님이다라고 말하는 거예요. Manusia yang seharusnya memuliakan Allah malahan menggantikan kemuliaannya itu dengan pohon, 얼마나 어리석습니까? batu-batuan. Itu sungguh 시편 sangat 53편 1절에 말씀하고 있습니다. suatu kebodohan. Seperti dalam Mazmur 53 어리석은 berbunyi, 자는 그 마음에 이르기를 하나님이 없다 하는도다.
Mazmur 53 ayat 1. Orang bebal berkata dalam hatinya tidak ada Allah. 그들은 부패하고 가증하고 악을 행하며 선을 행하는 자가 없다. Mereka itu busuk dan jijik, kecurangan mereka tidak ada yang berbuat baik. 그렇죠. 하나님 없는데 착하게 살 이유가 없어요. Jikalau begitu maka tidak ada alasan untuk berbuat baik. 하나님이 없는데 내 맘대로 사는 거예요. Kalau tidak ada Allah, mereka bisa hidup menyimpang. 그래서 더러운 자가 돼가지고 선을 행하는 자도 없고 한 사람이 없다. Sehingga ini membuat semua orang itu jatuh ke dalam dosa dan tidak ada orang yang berbuat kebenaran. 이 말씀을 인용해서 로마서 3장 10절에 말씀하고 있습니다. Dalam Roma 3 ayat 10, 기록된 바 의인은 없나니 하나도 없도다. seperti ada tertulis tidak ada yang benar, seorang pun tidak. 어떤 사람은 착하게 살면 구원받는다라고 착각합니다. Ada orang yang bilang begini, oh kalau hidup dengan baik, saleh, pasti masuk surga. 사람이 행하는 선행이 구원에 이를 만한 가치가 없어요. Tapi sebenarnya perbuatan manusia, perbuatan baik manusia itu tidak ada nilai untuk menyelamatkan. 여러분이 하는 열심이 구원을 얻을 만한 가치가 없어요. Karena setiap perbuatan baik yang kita lakukan itu tidak membawa kita pada keselamatan. 사람들은 얼마만큼 착각하며 살아갑니까? Sebenarnya orang-orang itu hidup bagaimana di dalam kesalahpahaman mereka. 출애굽기 20장 4절에서 5절에 말씀하고 있습니다. Di dalam kitab Keluaran 20 너희를 위하여 우상을 숭배하지 마라. 만들지 마라. ayat 4, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. 하늘에 있는 것, 땅에 있는 것, 땅 아래에 있는 것, 물속에 있는 것, 어떤 형상도 만들지 마라. Janganlah membuat apapun yang ada di langit di atas, di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. 근데 5절에 보니까 이것이 나를 미워하는 자의 죄다라고 말합니다. Dan ayat 5 berkata bahwa sebab semua ini dilakukan orang-orang yang membenci aku Tuhan. 우상 숭배가 뭐라고요? Jadi apa itu penyembahan berhala? 하나님을 미워하는 죄라고요. Penyembahan berhala itu adalah dosa yang membenci Allah. 또 이것을 다른 말로 말하면 영적인 간음이라고 말합니다. Atau di dalam bahasa lain disebut sebagai perzinahan rohani. 부부가 결혼해서 함께 살고 또 서로를 존중하며 살아야 됩니다. Seperti layaknya suami istri ketika sudah menikah harus saling mengasihi satu sama lain. 다른 남자를 만나서 살면 되겠습니까? Tapi bagaimanakah jikalau istri tersebut mencintai 우상 pria 숭배가 lain? 하나님을 버리고 우상을 따라가는 거예요. Begitu juga dengan penyembahan berhala, itu seakan-akan suatu perzinahan. 그래서 이들이 로마서 1장 28절에 그들의 마음에 하나님 두기를 싫어했다. Dan Roma 1 ayat 28 berkata bahwa karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah. 그래서 하나님이 내버려 둬버렸어. 너네들 하고 싶은 대로 해봐. Sehingga Tuhan pun akhirnya membiarkan mereka. 그래서 불의, 수악, 악독, 그리고 시기, 살인, 분쟁 이것이 가득해버렸어. Akhirnya mereka pun penuh dengan rupa-rupa, kelaliman, kejahatan, keserakahan, kebusukan. 여러분 알겠습니까? Anda mengerti 우리 집이 왜 이러는지, kenapa keluarga kita mungkin 세상이 왜 berantakan? 이러는지, Kenapa dunia ini begitu banyak masalah? 하나님을 미워하는 죄 가운데 빠져서 그래요. Karena dunia ini penuh dengan suatu kejatuhan dalam dosa. 여러분 눈에 보이는 것만 우상이 아닙니다. Berhala itu bukan hanya sekedar apa yang kita lihat dengan 눈에 mata. 보이지 않는 것도 우상이에요. Yang tidak terlihat pun bisa menjadi berhala. 여러분 성경은 말합니다. Karena Alkitab berkata 여러분 마음으로 지은 죄 그것도 사실은 이미 죄 지은 거라고 말해요. bahwa sebenarnya dosa yang dilakukan dalam hati pun itu terhitung sama dosa. 여러분 진정한 내가 누굽니까? Siapakah jati diri kita yang sebenarnya? 밖에 나와 있을 때 모습이 내가 아니에요. Sebenarnya jati diri kita itu bukan hanya sekedar waktu kita berada di 아무도 luar. 보지 않을 때, 나 혼자 있을 때 그때가 진짜 나예요. Pribadi kita, jati diri kita yang sebenarnya itu ada saat kita sendirian. 우리 나올 때는 다 포장하고 나오잖아요. Karena setiap kali kita keluar rumah, pasti kita itu sudah membungkus diri dengan baik. 화장하고 나오잖아요. Sudah pakai makeup. 집에 가면 어떻게 됩니까? Tapi kalau udah pulang, 다 자유로워집니다. pasti langsung jadi bebas. 그때가 사실 진짜 나죠. Itulah sebenarnya jati diri kita yang 그때 sebenarnya, 내가 bukan? 뭐 하고 있습니까? Dan pada saat itu apa yang kita 무슨 lakukan? 생각하고 있습니까? Pada saat kita sendiri apa yang kita pikirkan? 아마 우리 성도님들은 다 하나님을 찬양하고 기쁨으로 감사할 줄 믿습니다. Saya percaya bahwa umat-umat Tuhan pasti
pada saat-saat seperti itu datang memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. 여러분, 빈 시간에 여러분 뭐 합니까? Apakah yang Bapak Ibu lakukan saat 무엇을 sendirian, saat 한 주간을 살면서 무엇을 계획하고 살아갑니까? sedang istirahat? Apakah yang Anda rencanakan untuk 1 minggu ke depan? 여러분이 하나님을 사랑하는 사람들은요, 생각도 다르고 삶의 목적도 달라요. Semua kita pasti mempunyai cara berpikir yang berbeda, cara hidup yang berbeda. 우리가 여러분 전도하러 가면 쉽지 않습니다. Dalam memberitakan Injil juga sebenarnya tidak mudah. 또 말씀 전하는 바이블 스터디 하러 가면 쉽지 않아요. Begitu juga ketika melakukan Bible study itu tidak mudah. 어떤 사람들이 와가지고 어서 오십시오. 내게 말씀을 주셔서 너무 감사합니다. 이런 경우는 많지 않습니다. Sebenarnya pengalaman-pengalaman setiap kali memberitakan Injil dan ayo masuk, terima kasih untuk firman Tuhan itu sangat jarang orang berkata 뭐 이번 begitu. 주에는 이것 때문에 안 되고 다음 주에는 저것 때문에 안 되고 뭐 핑계가 많아요. Dan juga pasti untuk melakukan Bible study orang tersebut akan buat banyak alasan, maaf minggu ini saya sibuk, minggu depan saya sibuk, begini begitu. 속으로 얘기합니다. Dan dalam hati saya, 지만 바쁘나? menurut Anda 나도 Bapak aja yang sibuk, 바쁜데. saya juga sibuk tahu Pak. 여러분 전도자로 살기가 쉽지 않아요. Sebenarnya hidup untuk memberitakan Injil tidak mudah. 그럼에도 불구하고 우리가 왜 현장에 가고 그 영혼을 품고 기도합니까? Walaupun kita tahu penginjilan tidak mudah, mengapa kita terus berusaha keras untuk memberitakan Injil? 하나님이 우리를 한 번도 포기한 적이 없어요. Karena kita harus ingat, Tuhan tidak pernah menyerah untuk menyelamatkan kita. 예수님이 제자들에게 말씀하십니다. Seperti yang dikatakan Yesus kepada 나를 murid-muridnya, 따라오라. ikutilah aku, 내가 너희를 사람 낚는 어부가 되게 하리라. maka aku akan menjadikanmu penjala-penjala manusia. 아멘. 여러분이 진짜 하나님의 사랑을 가지고 있으면 또 다른 사람을 살리는 거예요. Jikalau kita benar-benar punya kasih Allah, pasti kita mampu mengasihi jiwa-jiwa yang lain. 왜 복음이어야 됩니까? Mengapa harus Injil? 복음 아니면 다른 답이 없어요. Kalau bukan Injil, sebenarnya tidak ada jawaban yang lain. 우리 한번 읽어볼까요? 3번에 1번. Mari kita baca 시작. nomor 하나님 만나는 유일한 길 예수 그리스도. nomor 3 bagian 1. 하나님 만나는 유일한 길이 예수 그리스도예요. Yang menjadi satu-satunya jalan untuk bertemu dengan Tuhan itu hanya Yesus Kristus. 요한복음 14장 6절 내가 곧 길이요 진리요 생명이다. Karena di Yohanes 14 ayat 6 Yesus berkata, "Akulah jalan kebenaran dan 히브리서 hidup." 10장 19절에 말씀하고 있습니다. Ibrani 10 ayat 19 sampai 20. 형제들아 우리가 예수의 피를 힘입어 성소에 들어갈 담력을 얻었느니라. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian. 그 길은 우리를 위하여 휘장 가운데 열어놓으신 살 길이요. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. 휘장은 곧 그의 육체니라. Dan tabir tersebut adalah tubuh Kristus 예수님이 sendiri. 십자가 지실 때 성소의 지성소와 성소 사이에 있는 그 휘장이 위에서부터 아래로 찢어져 버렸어요. Kita tahu bahwa ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib, pada saat itu tabir bait Allah terbelah dua dari atas ke bawah. 여러분 그 휘장이 우리 같은 이런 커튼이 아니에요. Jadi tabir itu sebenarnya seperti tirai, tapi bukan hanya tirai 도저히 seperti 사람이 ini. 찢을 수 없는 그런 휘장이에요. Tirai di bait Allah itu adalah tirai yang sangat susah untuk disobek manusia. 그런데 그것을 하나님이 찢어버렸어요. Namun tabir itulah yang dibelah Allah. 하나님과 우리 사이에 가로막힌 담이 허물어진 거예요. Yang memisahkan Allah dan manusia pun akhirnya sudah tidak ada lagi. 그 길이 예수 그리스도. Dan yang memisahkan itu, yang menghubungkan kembali manusia dengan Allah adalah Yesus 자, Kristus. 두 번째 읽습니다. 2번. 시작. Nomor 2, 마귀를 멸하신 yang 예수 membinasakan 그리스도. iblis, Yesus Kristus. 이 악한 마귀 사단은 아담과 하와를 실패시키고 넘어뜨렸던 그 사단은 어떻게 하고 있을까요? Jadi, apakah yang terjadi kepada iblis yang sebenarnya waktu itu memisahkan manusia dengan Allah? 많이 늙었겠죠. Mungkin kita berpikir, kayaknya dia udah tua sekarang. 그럴까요? Bagaimana menurut Anda? 마귀가 흰머리 이렇게 나가지고 Apakah iblis akan berambut putih pada masanya? 그렇지 않습니다. Tidak. 늙지도 않고요. Iblis itu tidak menjadi tua. 잠도 안 자고 Mereka juga tidak tidur. 지치지도 않아요. Mereka tidak lelah. 뭐 합니까? Jadi kerjaan iblis itu apa? 끊임없이 복음을 가로막고 하나님의 자녀들과
교회를 공격한다는 거예요. Iblis itu bekerja keras menjatuhkan anak-anak Tuhan, menjatuhkan penginjilan, dan menggagalkan kerajaan Allah. 또한 하나님을 믿지 않는 자들을 운명과 사주팔자로 꽁꽁 묶어놔요. Dan iblis itu bekerja keras membuat manusia itu terikat dengan takdir hidup, terikat dengan segala hal yang ada di dunia ini. 얼마 전에 우리 새해 됐다고 여러분 밖에 폭죽 날리는 거 봤습니까? Kemarin waktu acara tahun baru, apakah Anda melihat petasan-petasan di luar, 저는 kembang 전쟁 난 api? 줄 알았어요. Saya pikir kemarin itu lagi ada perang. 자, 춘절 기간에 중국에 갔었습니다. Ada saat di masa malam tahun baru saya pergi ke 와, Tiongkok. 갔는데요. 온 도시에서 이 폭죽을 날리는 거예요. Ketika lagi tahun baru, seisi kota itu penuh suara petasan. 아침에 그 숙소를 나왔습니다. Pagi hari saya keluar dari tempat kami tinggal. 도로 전체에 빨간 조각이 빨갛게 다 덮여 있어요. Dan sepanjang jalan di Tiongkok itu penuh dengan kertas warna merah yang kecil-kecil. 하약이 터지고 남은 찌꺼기가 온 도시를 뒤덮고 있어요. Jadi, 온 도시를 덮고 있어요. ya jadi semua kertas-kertas merah itu setelah peletasan itu menutupi jalan-jalanan. 저는 그런 거 태어나서 처음 봤어요. Baru pertama kali saya melihat petasan yang begitu banyak seperti itu. 왜 이렇게 하냐 제가 물어봤어요. Dan saya tanya pada orang-orang di sana, kenapa waktu tahun baru itu harus banyak petasan? 새해에 폭죽을 팍 터뜨려가지고 귀신들을 놀래켜가지고 도망가게 해야 된다. Jadi alasan para warga Tiongkok memakai banyak petasan di malam tahun baru untuk mengusir setan, supaya di tahun baru itu mereka nggak diganggu setan. 그런다고 도망갑니까? Nah, gimana menurut Anda? Apakah setan akan lari dengan petasan? 사단은 끔찍도 안 해요. Tidak akan bergerak mereka pun sebenarnya. 히브리서 2장 14절에서 15절에 말씀하고 있습니다. Ibrani 2 ayat 14-15. 예수님께서 죽음을 통하여 죽음의 세력을 잡은 자 마귀를 멸하셨습니다. Ibrani 2 ayat 14 berkata bahwa Yesus Kristus telah mati untuk memusnahkan iblis yang berkuasa atas maut. 아멘. 한평생 매어 종로로 타는 모든 자들을 놓아 주셨습니다. Ia itu datang untuk membuat manusia yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh maut 사단의 머리는 dibebaskan. 박살났어요. Kepala iblis sudah 그 dihancurkan. 권세는 깨어졌습니다. Kuasa iblis sudah hancur. 그래서 우리는 우상 숭배할 이유 없어요. Sehingga makanya kita tidak perlu lagi menyembah berhala. 여러분 점칠 필요 없습니다. Tidak perlu juga mencari dukun. 여러분 새해 운세 이런 거 볼 필요 없어요. Dan tidak perlu melihat ramalan harian. 알겠습니까? Anda mengerti? 자, 3번 한번 읽어볼까요? Yang ketiga, 시작. 우리의 yang 죄를 menyucikan dosa 깨끗게 kita, 하신 예수 Yesus 그리스도. Kristus. 무엇으로 우리 죄가 깨끗게 되겠습니까? Apakah yang menyucikan kita? 어떤 것으로도 될 수가 없어요. Tidak ada satupun yang dapat menyucikan 로마 kita. 3장 23절에 모든 사람이 죄를 범하였음에 하나님의 영광에 이르지 못하더니 Karena Roma 3:23 berkata semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. 방법이 없어요. Tidak ada cara yang lain. 24절에 말씀하고 있습니다. Namun ayat 24 berkata, 예수 그리스도 안에 있는 속량으로 말미암아 하나님의 은혜로 값 없이 어렵다 하심을 얻은 자 되었느니라. namun oleh karena kasih karunia kita telah dibenarkan dengan cuma-cuma oleh penebusan Yesus Kristus. 예수 그리스도의 피가 화목 제물이 되었습니다. Bahwa darah Yesus Kristus telah menjadi korban penebusan. 그 피로 말미암아 26절 보니까 예수 믿는 자를 어렵다 하려 하심이라. Dan dengan darahnya itu, ayat 26 berkata bahwa semua orang-orang itu dibenarkan. 따라합시다. 예수는 그리스도. Ikuti saya, Yesus adalah Kristus, 모든 문제 해결자. penyelesai semua masalah. 아멘. 그래서 우리는 예수 그리스도 한 분으로 충분하다고 고백하는 거예요. Dan inilah alasan mengapa kita merasa cukup hanya dengan Yesus Kristus. 여러분 인생 근본 문제 속에 방황하고 있는 사람들에게 이 복음을 말해줘야 됩니다. Dan kita semua harus bisa memberitakan Injil Yesus Kristus kepada semua orang yang kita temui. 이것에 대한 사명을 하나님이 우리에게 주셨습니다. Dan sebenarnya tugas ini telah Tuhan berikan kepada kita 우리 semua. 교회에 주셨습니다. Telah berikan kepada gereja kita. 여러분 인도네시아는 이 동남아에서 가장 큰 나라예요. Indonesia adalah negara terbesar di Asia Tenggara. 네. 이 인도네시아가 깨어지고 이 인도네시아가 일어서면
이 동남아에 있는 12개의 나라가 다 살게 되는 거예요. Jikalau misalkan Indonesia bersatu dan Indonesia benar-benar diselamatkan oleh Injil, pasti Asia Tenggara ini juga semua diselamatkan oleh Tuhan. 아멘. 그 일에 우리 교회와 우리 성도님들을 주역으로 사용하실 줄 믿습니다. Dan saya percaya Tuhan akan memakai saya, saudara, gereja kita untuk pekerjaan Tuhan ini. 기도하겠습니다. Mari berdoa. 하나님, 인생 근본 문제 가운데 방황하던 우리를 예수 십자가의 보혈로 구원하셨습니다. Ya Tuhan, Engkau telah menyelamatkan kami dengan darah Yesus Kristus. Sebenarnya kami yang seharusnya mati binasa ini. 지금도 죄와 사단과 저주 가운데 멸망당하는 많은 영혼들이 있습니다. Banyak sekali ya Tuhan jiwa-jiwa yang benar-benar hidup di dalam kuasa maut. 이들에게 올바른 생명의 복음을 전하는 전도자의 삶을 살게 하옵소서. Kiranya Tuhan, jadikanlah kami semua para penginjil-penginjil yang menyelamatkan jiwa-jiwa. 우리 연약한 우리에게 성령 충만함과 하나님의 권능을 더하여 주시옵소서. Kiranya Tuhan, kepada setiap kami yang lemah ini, kuasa sebagai anak-anak Allah dilimpahkan. 예수 그리스도 이름으로 Di 기도합니다. dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. 아멘. Amin. 지금은 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 Saat ini dengan kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, 아버지 하나님의 사랑하심과 dengan cinta kasih dari Allah Bapa, 성령님의 역사하심이 dan juga karya-karya dari Roh Kudus, 이 생명의 복음을 땅끝까지 turun kepada setiap pemberita-pemberita Injil sampai ke ujung bumi, 모든 주님의 백성들 머리 위에 항상 함께 있을지 dan turun kepada setiap umat-umatmu mulai hari ini sampai selama-lamanya. 아멘. Amin.